बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 11th में पढ़ने वाले तमाम तलबा व तालिबात का यूट्यूब चैनल पर इस्तकबाल है। आज मैं आपको पहला सबक माशियात का बुनियादी उसूल में कुछ सवालात पर गौर करेंगे, जिसमें पहला सवाल है कि रॉबिन्स की तारीफ लिखिए और उसकी खुसूसियात बयान कीजिए। सबसे पहले आपको रॉबिन्स की तारीफ लिखनी है और उसके खुसूसियात के पॉइंट्स और उसका तबसरा करना है। तो रॉबिन्स की तारीफ सुनिए। माशियात एक साइंस है जिसमें इंसानी सरगर्मियों का मुतालिया किया जाता है, जिसका ताल्लुक महदूद ज़राए और लामहदूद ज़रूरियात से है। ये पहला सवाल का एक हिस्सा हो गया। दूसरा है उसकी खुसूसियात। रॉबिन्स की तारीफ की खुसूसियात दर्ज झैल। नंबर 1, महदूद ज़राए। हमारे पास ज़र, ज़मीन, तवानाई वगैरह महदूद है और इसी के बरक्स हमारी ज़रूरियात लामहदूद। दूसरा पॉइंट है लामहदूद ज़रूरियात। हमारे पास ज़राए महदूद है और उसी के बरक्स ज़रूरियात लामहदूद है। एक ज़रूरियात पूरी होती है तो फौरन दूसरी ज़रूरियात पेश आ जाती है। ये हर इंसान के सामने इसी तरह पेश आता है। तो हम अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए कुछ मुतबादिल इस्तेमाल करते हैं। तीसरा पॉइंट है मुतबादिल इस्तेमाल। हमारे पास ज़राए महदूद हैं और ज़रूरियात लामहदूद है, तो हम अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए ज़राए का मुतबादिल इस्तेमाल करते हैं। जिस शय की शिद्दत सबसे ज़्यादा होती है उसे सबसे पहले पूरा करने की कोशिश करते हैं और जिस शय की शिद्दत कम होती है उसे सबसे आखिर में पूरा करने की कोशिश करते हैं। दूसरा सवाल है ज़रूरियात क्या है। हर इंसान के सामने ज़रूरियात पेश आती है और ज़रूरियात कई तरह के होते हैं। गरीब आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी की ज़रूरियात, मालदार लोगों के लिए ज़्यादा दौलत की ज़रूरियात। तो हर इंसान उस ज़रूरियात को पूरा करने के लिए कोशिश करता है और जद्दोजहद करता है और जद्दोजहद करने के बाद उसे उस ज़रूरियात को पूरा करने में कामयाबी मिलती है। उसके बाद तीसरा सवाल है ज़रूरियात की खुसूसियात बयान कीजिए। चंद पॉइंट्स हैं, उसके बारे में आप समझेंगे। नंबर 1, लामहदूद ज़रूरियात। हमारी ज़रूरियात जो है लामहदूद है। लामहदूद का मतलब उसकी कोई हद नहीं। एक ज़रूरियात पूरी होती है तो फौरन दूसरी ज़रूरियात पेश आ जाती है। ये हर शख्स के सामने ये हालात पेश आते हैं। दूसरा पॉइंट है ज़रूरियात हालात पर मुनहसिर होते हैं। मुनहसिर है, जैसे हालात होते हैं उसके मुताबिक ज़रूरियात पेश आती है। जैसे गरीब आदमी के सामने 2 वक्त की रोटी की ज़रूरियात है तो दूसरे आदमी के सामने मोटर गाड़ी, टेलीविज़न, फ्रिज या और दीगर चीज़ों की ज़रूरियात पेश आती है। तो तीसरा पॉइंट है ज़रूरियात मुख्तलिफ होती है। हर इंसान में एक जैसी ज़रूरियात नहीं होती। किसी आदमी की ज़रूरियात, हर इंसान की ज़रूरियात अलग अलग होती है। किसी को बुनियादी चीज़ों की ज़रूरियात है तो किसी को आराम और आशाइश अशिया की ज़रूरियात पेश आती है। तो ये ज़रूरियात एक फ़र्द से दूसरे फ़र्द में मुख्तलिफ होती है। चौथा पॉइंट है ज़रूरियात उम्र के मुताबिक। जैसे उम्र के मुताबिक छोटे बच्चे को खिलौने की ज़रूरियात होती है, तालिब इल्म को किताब कलम की ज़रूरियात होती है और इसी के बरक्स कुछ लोगों को मोबाइल, टेलीविज़न, मोटर गाड़ी की ज़रूरियात होती है। तो ज़रूरियात जो है हर उम्र की अलग अलग होती है। उसके बाद 5वां पॉइंट है ज़रूरियात में तब्दीली होती रहती है। हमेशा
ایک ضروریات ایک جیسی نہیں رہتی، چونکہ انسان کے حالات میں بھی تبدیلی ہوتی رہتی ہے، جس کے سبب اس کی ضروریات میں بھی تبدیلی ہوتی ہے۔ کسی چیز کی آج ضروریات ہے، کل ہو سکتا ہے کہ ایک ہفتے کے بعد اس کی ضروریات اسے نہیں رہے۔ تو ضروریات میں جو ہے ہمیشہ تبدیلی ہوتی ہے، جیسے مقامات ہوتے ہیں، جیسے وقت ہوتے ہیں، اس کے مطابق ضروریات میں تبدیلی ہوتی ہے۔ چلیے میں چوتھا پوائنٹ، ضروریات کی درجہ بندی کیجیے۔ ضروریات کی درجہ بندی کی گئی، معاشی و غیر معاشی ضروریات، یعنی معاشی ضروریات ایسی ضروریات جسے پورا کرنے کے لیے زر کی، روپیے پیسے کی ضرورت پڑتی ہے، اسے معاشی ضروریات کہتے ہیں۔ اور غیر معاشی ضروریات ایسی ضروریات وہ ضروری ہے لیکن اسے پورا کرنے کے لیے زر کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، جیسے کہ فرض کیجئے کہ ہوا ہے، سورج کی روشنی، یہ بھی انسان کے لیے ضروری ہے لیکن اس کو پورا کرنے کے لیے زر کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ دوسرا پوائنٹ ہے انفرادی ضروریات اور سماجی ضروریات۔ انفرادی ضروریات کا مطلب ہوا ایک شخص کی ضروریات، سماجی ضروریات کا مطلب ہوا سماج میں رہنے والے تمام تر لوگوں کی ضروریات کو سماجی ضروریات کہتے ہیں۔ انفرادی ضروریات کا مطلب ہوا ایک شخص کو کتاب کی ضرورت ہے، قلم کی ضرورت ہے، تو یہ انفرادی ضروریات۔ سماجی ضروریات کے سڑکیں ہیں، ریلوے ہے، تو یہ سماج کے تمام تر لوگوں کی ضروریات میں اس کو شمار کیا جاتا ہے، تو اسے سماجی ضروریات کہتے ہیں۔ تیسرا پوائنٹ ہے ضروری اشیاء اور آرام و آشائش اشیاء کی ضروریات۔ ضروری اشیاء یعنی ہر انسان کو اس کی ضرورت پڑتی ہے، اسے ضروری اشیاء۔ آرام و آشائش اشیاء یعنی زیادہ آمدنی والے افراد اس کی طلب کرتے ہیں یا اس کی ضرورت ہے تو اس کو آرام و آشائش اشیاء کہتے ہیں۔ جیسے ضروری اشیاء کے طور پر اناج، کپڑا، نمک، دوائیاں ہر انسان کے لیے ضروری ہے، تو یہ اس کی ضرورت ہر شخص کو پڑتی ہے، تو اسے ضروری اشیاء کہتے ہیں۔ آرام و آشائش اشیاء جس کی زیادہ آمدنی ہوتی ہے تو ان اشیاءوں کی اس کی ضرورت پڑتی ہے، جیسے موٹر کار، ٹیلی ویژن، فریج، اے سی، تو زیادہ آمدنی والے لوگوں کی ان اشیاءوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو میں آج آپ کو کچھ سوالات، چھوٹے چھوٹے سوالات کے اوپر مختصر بتایا۔ مجھے امید ہے کہ آپ اسے سمجھے ہوں گے یا مزید سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ شکریہ۔